Previously on Lost. Mohon perhatian, channel Efek Film segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Baroko di channel Efek Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan merekap alur cerita film Lost, episode-episode di season yang ke-6, season dimana season terakhir dari film Lost. Yang belum nonton di season yang keempat dan kelima, silakan cek dan klik link playlist di kolom deskripsi agar mengerti alur dari awal cerita film Lost ini. Yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video yang akan kami bawakan. Terima kasih. Alur cerita film Lost season 6 episode 16 part 1 dimulai.我决定猜你。They're all dead? Not all of them. Finish what I started. Di awal film kita diperlihatkan masa keberhasilan bom. Terlihat si Jack yang terbangun dari tidurnya setelah ia melaksanakan dugem tadi malam ya. Nggak. Saat dia mau mencemukak, dia melihat bahwa ada luka yang berada di lehernya ya. Jadi kalau menurut saya ini antara keberhasilan dan kegagalan bom itu terhubung gitu loh. Terlihat anaknya yang menghampiri dirinya dan memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan sarapan. Namun di sini si Jack meledek anaknya bahwasanya kalau cuma menyiapkan dan membuka sireal itu bukan sarapan namanya, tapi ngemil. Di sini anaknya mengajak si Jack mengobrol perihal apakah si Jack akan mengikuti konser ya, karena anaknya ini kan mengikuti lomba gitu ya kan. Dari lain sisi, si Claire yang ternyata sudah bergabung dan tinggal bersama si Jack dan anaknya ya. Di sini saking senangnya mereka kedatangan tamu atau saudara yang baru saja ketemu. Di sini si Claire ini kayak ratu gitu, disiapkan makanan ya kan. Lanjut. Pretty good. I mean, he kicks like crazy at night. Ya, di sini dia mendapatkan telepon dari Oceanic dan mengabarkan bahwasanya kargo yang hilang milik si Jack atau peti mati ayahnya sudah ditemukan. Lanjut. My father's coffin, you found it. That's great news. Ya, dan ternyata orang yang menelpon si Jack ialah si Desmond ya. Jadi di sini itu si Desmond ini mempunyai peranan penting di dalam film ini yang akan menyatukan para penumpang Oceanic ya. Lanjut kita beralih ke kegagalan bom. Terlihat si Jack yang sedang mengobati si Claire perihal luka tembak setelah ditembak dari anggota si Whitmore saat mau menaiki kapal selam ya. Di sini si Claire mencurhatkan isi hatinya kepada si Jack perihal sangat resah dan gelisahnya mereka kehilangan Jin dan si Sun perihal mereka mempunyai anak perempuan sedangkan si Jin ini belum pernah melihat anaknya ya. Jadi kasihan gitu loh ya kan. Lanjut. Little girl, you know. Her name was Jin. Jin hadn't even met her yet. Locke did this to them. We had to kill him, Jack. I know. Masih berlanjut di masa kegagalan bom, terlihat si Sawir juga merenungi tentang kejadian yang menimpa mereka. Jadi di sini tuh si Sawir ini merasa bersalah tentang kecerobohan dia saat mencabut kabel dari salah satu bom itu ya. Di sini si Claire mencoba untuk menenangkan dan saling merenungi tentang apa yang telah terjadi kepada mereka. Di sini si Jack menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk menemui dan menolong si Desmond yang berada di sumur sesuai perintah si Sayid. Lanjut. Before Sayid died, he said that Desmond was in a well. Locke wants Desmond dead, then we're gonna need him.
beralih kita pergi di masa keberhasilan bom. Terlihat si Desmond yang sedang mengintai si John Locke lagi ya, setelah si John sembuh dari sakitnya ya. Saat si Desmond mau menghampiri si John, tiba-tiba di sini dia di stop oleh si Ben. Bahwasanya si Ben mengetahui bahwa si Desmond lah yang menabrak si John. Lanjut. Karena kesal dengan kelakuan si Ben, di sini si Desmond langsung memukul si Ben dan memberitahu tujuan asli dari si Desmond ke sini. Lanjut. I am here. Not let you hurt Mr. Locke again. I'm not here to let go. Who are you? You want to know who I am? Scene beralih kita pergi di masa kegagalan bom. Terlihat si Ben, Miles, dan si Richard yang masih dalam perjalanan menuju Barak The Dharma ya, perihal untuk mengambil bom yang akan digunakan untuk meledakkan pesawat agar si John palsu tidak dapat meninggalkan pulau ini. Di sini mereka membincangkan tentang bom yang disimpan oleh si Ben ya. Sesampainya di Barak The Dharma, di sini saat berjalan si Miles mengetahui atau merasakan bahwa ada kejanggalan. Lanjut. What's wrong? Something you want to share with us, Miles? It's just, I get wonky around dead stuff. What is it? It's Alex. It's your daughter. After you left, I buried her. Thank you, Richard. What's that? A secret room? It's where I was told I could summon the monster. That's before I realized that it was the one summoning me. We looking to cripple the plane or blow it to hell? Okay. Richard, it's your idea. Are we blow it to hell? Dan akhirnya bom yang disimpan oleh si Ben masih utuh dan cukup untuk menghancurkan pesawat hancur berkeping-keping. Tiba-tiba di sini mereka mendengar ada suara yang mencurigakan dari luar ruangan. Dan saat mereka ngecek, ternyata itu ialah anggota si Whitmore yang bernama Zoe. Dan lupa pula di sini si Whitmore juga berada di sini ya. Lanjut. Who the hell are you? Me. Hello, Benjamin. May I come in? Put the gun down, Benjamin. What are you doing here? Take our equipment from the outrigger and then sink it. Go to the dock. You got it. She's not going anywhere. If you don't answer me, I If you swear. shoot me, and your last chance of survival will be gone. Go. He won't do anything. What are you doing here, Richard? We're getting explosives to destroy the plane on the other island. I've had that plane rigged with explosives since I got here. And why would you want to do that? None of your damned business. As usual, Benjamin, I'm 3 steps ahead of you. How did you get back here, Charles? Jacob invited. I most certainly have. He visited me. That's a lie. You've never even seen Jacob. He convinced me of the error of my ways. Not long after your people destroyed my freighter and told me everything I need to know for this exact purpose. What purpose? Tiba-tiba di sini si Yowie mengontak si Charles bahwa si John palsu telah datang ya, dan belum sempat untuk mendekati perahu milik mereka. Lanjut. Have you seen you? No, I don't think so. Run. Get back here as fast as you can. If you don't want to die, we need to hide.
Scene beralih kita pergi di masa keberhasilan bom. Terlihat si Ben yang sedang dirawat setelah ia dipukuli oleh si Desmond. Di sini si Ben melamun dan memikirkan tentang apa yang telah dibicarakan oleh si Desmond kepada dirinya, dan tiba-tiba dia didatangi oleh si John. Nah, di sini si Ben menyampaikan bahwasanya orang yang memukuli si Ben ialah orang yang menabrak si John. Di sini si John hendak mau melapor ke polisi, namun dicegah oleh si Ben karena si Ben ini membenarkan tentang apa yang diucapkan oleh si Desmond kepada dirinya untuk si John. I think the Lanjut. guy saw something. What are you doing? I'm calling the police. The man told me that he wasn't trying to hurt you. You may not want to do that. Well, why wouldn't I want to? He told me that he was trying to get you to let go. And for some reason, I believed him. Hello, LAPD. Do you have any idea what he was talking about, Mr. Locke? Hello, LAPD. Does that mean something to you? Di balik telepon yang ditutup oleh si John, ternyata di kantor polisi itu sudah ada si Desmond. Di sini si Desmond ini meminta untuk bertemu dengan si detektif, yaitu si Sawyer dan si Miles. Ya, tujuan si Desmond menuju ke kantor polisi ialah untuk menyerahkan diri kepada mereka setelah ia menabrak si John dan memukuli si Ben. Ya. Jadi tujuan pastinya si Desmond ialah untuk bertemu si Sawyer, Cat, dan si Sayid yang berada di penjara. There was a hit and run a few days ago at Washington Tustin High School. And then this morning, one of the teachers there was beaten badly by the same suspect. I'm the suspect. Thanks for saving the taxpayers the trouble. You're welcome. Hunting you down. Good afternoon. And how are you doing today? Terrific. Scene beralih kita pergi di masa kegagalan bom. Terlihat si Jack dan si Sawyer yang sedang melaksanakan perjalanan menuju ke si Desmond berada. Di perjalanan, si Sawyer mengungkapkan isi hatinya bahwasanya dia merasa bersalah tentang apa yang telah terjadi kepada mereka sehingga menyebabkan kematian teman-temannya. Lanjut. Bomb on the sub. He said he couldn't kill us. I've been wrong before. I killed him, didn't I? No. He killed him. Di belakang si Sawyer dan si Jack ada si Harley dan si Cat yang sedang mengikuti mereka. Di perjalanan si Harley melihat sesosok anak kecil, ternyata itu ialah si Jacob kecil. Di sini si Cat bertanya kepada si Harley karena si Harley ini melamun ya. Dan saat si Cat pergi, anak kecil tersebut sudah tidak ada ya. Dan saat membalikkan badan, tiba-tiba Give me the ashes you took from Alana's things after she died. What? Who are you? Give me the ashes. I know they're in your pocket. Why? Because they're mine. What do you want them for? Hey! Dan akhirnya di sini si Harley malah menemukan si Jacob besar ya. Di sini si Jacob menemui si Harley, tujuannya ialah menyuruh si Harley memanggil teman-temannya karena ada hal penting yang akan si Jacob bicarakan kepada mereka. Lanjut. Did you see a kid run by here with your ashes? My ashes are right there at the fire. When it burns out, you'll never see me again. You should get your friends. What? We're very close to the end, Hugo.
Beralih ke si John yang akhirnya telah sampai di dermaga. Di sini dia melihat perahu milik si Whitmore ya. Nampak tak begitu menghiraukan. Di sini dia langsung bergegas pergi menuju Barak de Dharma ya. Beralih ke Barak de Dharma, kedatangan si Joey membuat gugup mereka. Di sini si Whitmore mengajak mereka semua untuk bersembunyi dari si John palsu kalau ingin bertahan hidup. Tampak kebingungan dari mereka. Di sini terjadilah perdebatan sedikit antara mereka. Lanjut. Give me your walkie-talkies. Why? Because I asked. Thank you. In case I need... He's gonna kill you, you know that. Then I guess this is goodbye. Care to join me outside while I wait for the inevitable? All he wants is for me to join him. And I'm going to talk to him. I know this man, and if I can get him to leave with me, maybe that'll give the rest of you a chance. Good luck with that. Dan saking percaya dirinya, di sini si Richard langsung keluar dan mencari si John berada untuk berbicara karena si Richard yakin bahwasanya si John tidak akan membunuhnya. Dan tiba-tiba ya, setelah dia melihat si Richard yang diterjang oleh monster asap tersebut, di sini dia terdiam dan duduk di depan rumahnya sambil menunggu si John datang. Dan akhirnya John datang menghampiri dirinya. Di sini yang sangat membagongkannya, si Ben malah menunjukkan di mana si Whitmore bersembunyi. Akan kampret. Lanjut. I need you to kill some people for me, Ben. Why would I do that? Because once I leave this island, you can have it all to yourself. All right. Good. Now, whose outrigger is that down at the dock? I believe it's Charles Wedmore's. And do you know where I might find him? He's hiding in my closet.